والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد माह इस्तिजाबत दुआएं माह मग़फ़िरत माह नुज़ूल रहमत और यानी मिसद जाययाम कुनो अज़ीम वसीला से लिहाजा चुक़दुन दुआ परवरदिगारा मैं गुनाहगार मैं खताकार परवरदिगारा ये इज्जत और जलाल रसना परवरदिगारा अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम मज़लूमिन रसना मैं गुनाह को आफ़ू दरगुज़र शर्त या अल्लाह परवरदिगारा फाइज़िन अबाबिल्लाह से दुनिया का खन कुल तूल उम्र शर्त या अल्लाह अल्लाह सुन खन कुल या गरीब रहमत को या अल्लाह परवरदिगारा नहीं नवानीस की इज्जत अफ़त हयात या सूस या अल्लाह परवरदिगारा दयूल सगीर का आफा व आफात समावी और अर्जिश दुनिया सूस या अल्लाह परवरदिगारा नया आखिरत को यहाँ बखैर हो चुकी है अल्लाह परवरदिगारा शायान अमीर अबी तालिब दुनिया मलसा मलसी का दुनिया ज़ादारी है अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम ने मरसूल के परवरदिगारा तुम जान माल इज्जत आबरू हिफाजत को या अल्लाह दुश्मनान अमीर अल-मुमिनीन काबिल हिदायत ने हिदायत दुश्मन नाबूद को या अल्लाह परवरदिगारा दाइश तालिबान अल-कायदा सबा हस्ती ने नाबूद को या अल्लाह मुदाफिन हरम अहले लफत मुस्तद सजद या अल्लाह परवरदिगारा नई इबादत के दरगाह कबूल मंजूर हो चुकी है अल्लाह कबूल दुआएं मोहम्मद नाम मोहम्मद की सलावत के साथ ذكر جعفري ناس بارها يتشمل لغرز بين يوم دا مناسبت چکن درس داره دا ولادت چکن درس داره یا ناسب دو ملک هموتی سبب چکن کوتین اور دبی هدف چکن کوتین अगर या नमासी दि विलादत कुन दि शहादत कुन मल के मदद रसनारे दे साहिब मुसीबत को दूर किया साहिब खुशी मौके को खुशी अंदर रसनारे दे साहिब जिक्र को भी चिक या नहीं मोहब्बत तकाज़ाइन की या नमासी दबी इतुब दे तो और मिसले सिखा दबी इतुब बस न या नमासी दबी जिंदगी नो बस पे अमाल कुन सोसे फरी नमूने अमल कराता मेरे पे हदफ या नहीं मजलिसी और या नंगल ये पे दे माके कुन गा मजहब से में पिन चाहते मासूमीनी विलादत कुन शहादत कुन अयाम कुन यावन बरकल या नंगल वाज नसीहत पर यावन बरकल या नंगी जिंदगी चाहे पे या नंगल मौके फबत من فضائل محمد آل محمد لتحني قامتين ما كنت سيتخد ملا مجلس العرض بس علي بن أبي طالب الزاد کو دنے ذات چکن کہ پیغمبر گرامی اسلام نے رب ذوالجلال علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کو علي بن أبي طالب نے حقیقت حق معرفت کو خدا نے رسول علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعني في القرآن آيات كل تحفظ زي علي في القرآن قرآن إنه علي تذكير جديدة كتاب كل مطالعة تحفظ الأسنان كاغادي يا أيها الذين آمنوا جسم نار درجة يدعمي شخبة أتم من مصداق علي بن أبي طالب الزار كوين
इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु अली इब्न अबी तालिब शान नाज़िल सोसत फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअक मिन अल-इल्म फकुल तआलू नद'u अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम नफ्स रसूल जब खुदावंद आलम से अली इब्न अबी तालिब ज़ात को ख़राब तासर कुरान मजीद की आयत मरफूअ अली इब्न अबी तालिब फज़ाइल व करामात नु दे अलावा रसूल गिरामी इस्लामी ज़बान मुबारक गज़बारहा अली इब्न अबी तालिब तारुफ या नंगल कोई अली शान नो ये पे पैगंबर अखबार कुन अगर अली इब्न अबी तालिब फज़ाइल व करामात कुन पर इंतहाई कोशिश बस ना गुंडे वाक़यात बयान कर सकता कि अली इब्न अबी तालिब फजीलत पर बड़ा बड़ी ने चिढ़ कर को अली इब्न अबी तालिब मस्जिद को भी नो खुतबे में शख्सियत जवान को तज़क्कुर और सामान गुंडे शख्स में तो हो पड़ी अली इब्न अबी तालिब खुतबे में शख्सियत मस्जिद को भी नो दो अल्लाह स्ताहो पड़ी अज़दहात को मत नया अली इब्न अबी तालिब फजीलत बड़ा बड़ी चिढ़ कर को गुंडे ने बयान सोचने पर दबने लगा तवज्जो दे आखिर के खत्म लजी के बेलपिन अज़दहात को मत और बच्ची ने उनको सोचना हो ले शरत दो अल्लाह अली इब्न अबी तालिब से नवल इशारे में सोचने मर्सी का दुख और दिया अज़दहा पर लम क्यों अली इब्न अबी तालिब से हुक्म देने में मर्सी का दुख अज़दहा पर डाले को मिंबर का व्यू से मौलाए कायनाती स्मशान पहुंचा चीज जरूरत मौलाए कायनाती से या हिसाब पे खड़ा अज़दहा स्मशान पर चीज जरूरत दो बार लगा सवाल लक्ष्य याद रहे या लक्ष्य क्वेश्चन होगा सवाल बस बोला जो चीज माजरेन अजब लक्ष्य सुन दो कल मौलाए कायनाती से कसल गुमत जो जिन को चुप पर छो काजीन पा काजी खुदा पर छो जज पर कौन से फैसला की कोस दे फैसला भी कौन से जवाब में पढ़ना अली से देखो क्या होगी अगर अली से सलोने कबल अन तफकीदूद में ज़र नारे सिर्फ यानी मतलब रस्में बल्कि मखलूक़ात व खुदावंदी ने गात का सुनी ज़रूर चुन के गाने भरे अली इब्न अबी तालिब ने दावा को इनका लिहाजा कौन से सवाल पे जवाब तलोगी सवाल बस या मौला कौन सवाल पर चिंसो दो अल्लाह मौला कायनात से कसल मत कौन सवाल को देन चुकी बल्दिस कैसे खोज दे दे बल्दिस पे गोच चुकी लेकिन दे गोल नहीं सो मकान वरासत तकसीम दे अल्लाह खोज दे इख्तिलाफ को कि दिल हसन न्यूज़ खबर बसता है हसन चिक खबर बसत दो अल्लाह न्यू के दिया मौला यानी स्टिक असल दोस्त और अख्तियार में सबब को चिंता बाकी दे बच्चों को गोल मुश्किल बताना को इंसान मुश्किल मार्गन और वो गोल चिकन दे आता बोला है ऐसा चिक खबर होती है इंसान चिक मार्गन न्यू साल बोला है चिक असल दोस्त तो अल्लाह मौला कायनात से कसल को कि ना को जस कि दे गोल मिसके निकुल नी तो बाल गोल चिक दे आराम को ठीक चिता से दो अल्लाह या गोचे निक फैसले नसनारे ए गोल निक पंडित मफेजरे नसनारे दो अल्लाह इंसान मिशमागन खोला हसन निस कबिन और अगर गोल इसको भी पस यंबो भी फैसले नसनारे गोल इंसान चिक शुमारन खोला ऐसा चिक कबिन दीगा असल मकसद को ना भी वाक़या बयान किया मेन का असल मकसद को देन कि अली इब्न अबी तालिब की फजीलत को दी करामत पर दी मौजूज़ों में उन लखों बना मस्जिद कोफी दे स्तागोल की अज़दाओ फिर स्तागोल बाद सोबान दरदस न्यून गानी दरमियान नो मशहूर सॉन्ग बाद सोबान ने मस्जिद कोफी नो कर मुआविया रहमतुल्लाह अलैहि दौर मदद रसलारे दो कल्ला मुआविया ने दिखा कोने यानी मस्जिद मुआविया से अमीर अल-मोमिनीन का सब शतम दस हत्ता कि जुम्मे खुतबा में नो अमीर अल-मोमिनीन अलैहि तहियत व सनाई का सब शतम दस को नाउज़ु बिल्लाह जो खुतबा कराता दो गान पर अमीर अल-मोमिनीन की फजीलत को लिहाजा मुआविया जो दौर पे है खिलाफत जो खेले तकरीबन ज़ेंगी सुन चीज़ पे चीज़ है
چیزی اصلا نمی‌له جس کی زغلا بعد فعبان مزیر بعد بیل در یا علی بن ابی طالب فضائل و کرامات کن چی مسئله اونی سے ختم بیت پہ کوشش در بولیا نستوس بعد فعبان مزیر بعد بیل در حتی کہ نئے عراقنو جو گواچنگ دو اقل لازمی باقی سے بعد بیل در سو لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہے خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جسے یعنی انہیں سے اکھوری اصل حقیقت کو بیان دے سکتے دستاغولا بعد صعبان در درد تو علی ابن ابی طالب فضائل و کرامات علی ابن ابی طالب عجوبت الدنیا میں عجیب ترین نعمت پہ خداوند عالم اللہ نعمت چکن پا عجیب انسان جن پا علی ابن ابی طالب ذات کو اگرچہ پیغمبر گرامی اسلامی سے میون علی ابن ابی طالب فضائل و کرامات کو بیان بس مت سپر رسا اگر عاقل انسان چک یوت رسنا رے سوی عقل پہ کوئی ٹھکانے کا یوت رسنا رے دو قلہ یم پیغمبر انہی وسیع ضرب افیت کی ضرورت من پا علی علم پو سے بیان دن پا علی حلم پو سے بیان دن پا علی تقوام سے بیان دن پا علی زہب پو سے بیان دن پا دولت زرین تن ضرورت دن پا کہ علی انہی وزیر ضرورت پی علی علم بارے نو یعنی نفتہ در رسنا رے علم منایا و بلایا مالک اندر پی در ذات پر علی ابن ابی طالب ضرورت پیغمبر گرامی اگر علم شہر النارے علی ابن ابی طالب درستہ ہوئی خود امیر المومنین سے قتل نوت علمنی رسول اللہ من علمی الف باب ویفتح من کل باب الف باب میرا پیغمبر گرامی اسلامی سے علم ہزار ازگوتس اور دے ہزار ازگوتس یا ہزار ازگوتس دے ذات پر علی ابن ابی طالب ضرورت علی ابن ابی طالب سے کھلی دور میں اللہ مستقبل خبر میں علی ابن ابی طالب سے لیکن مولا کائنات کھلی دیتے کرامات میں فضائل دکھ سے نیون اس علی ابن ابی طالب نیون لوزن مسونس یا وہ امیر المومنین سے نجم بلاغین و قسل بیوت رسول دے بلند بالا سکت پر نیون لما کس بتانے نتخ شرگدی سی حلقہ پھلکہ پسکت پر نیون لگار کت علی ابن ابی طالب قسل علی سے نانی سا جنگ نہروانے نو یمن خوارج نے جیسے تھمدے سوف بالنا نیچی کہت یا علی کھون سے دریا پہ پار میں سجو دریائے دجلہ پار میں سجو بولائی کائنات سے قسم بیوت کہ دو بچہ سمین مت کھون پار میں سمت در بالا کوچی دکھ سنے یا چکاؤں سنے درد نا بندے اتانے یا واقع چی بائن میں پدنی یا واقع چکین سچ کے مولا کھون دریا پہ پار میں سجو کھون لشکر یا کو تھون سجو تو قلع مولا سے قسم بیوت کھون اسے دریا پہ پار دس مین سمرے سے قصر بنا دو قلع مولا کائنات سے قسم بیوت واللہ ما کذبتو ولا كذبت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يموتوا قبل الماء ولم يبق منهم إلا 10 ولم يسلم منا إلا 10 نرى رسول الجراني إسلامي سے خبر من سب کہ کون چھوٹا تھما پتہ تلو کون گاما جہنم واصل گئے پر پین اور کون انہیں صرف مندہ ان کو بچت گئے پر پین اور مدینہ مندہ ان کو بچت گئے پر پین یقیناً امیر المومنین علیہ السلامی یا قسم کو لبالا حقیقت کو آیان سوس جنگ کھونے درمیان نگت درمیان جان سو لبالا کھونے مندہ ان کو بچت ان کو نسک اور تم مندہ ان کو میں چک پڑا ابن ملجم لعن انتا علی ابن ابی طالب علم پسمین علی ابن ابی طالب عدالت کو
अगर या नंगासी अली इब्न अबी तालिब नजर में करे उसनारे या नंगा चितोमत अमीर अल-मोमिनीन से कसम हुआ कि उस्मान ने दौर खिलाफत है हत्ता कि पैगंबर गिरामी इस्लाम बालना नदी सिलसिला शुरू हो सकता अकरा परवरी माल दौलत खन कुल शजदे गरीब गुरबा सब कहने इसनारे उस्मान इस ताम से शजदे तासर मरवान दमुल्ला दले अलावा खुले अजीज अकारिब कुने अलावा खुले हुकूमत मजबूत रहन कुल्ला बैतुल माल में खुसूसी शजदे तमसा यानी मैं ये कहा मेरे चिक्ता तो नहीं नते सियर हम नता चिक संबदस कि अखरवा परवरी बैठ तो गरीब गुरबा पसे पुष्ट हम बैठ तो नादार मिस्किन हक जब बैठ तो बैतुल माली का गानी हक बैठीन लिहाजा दिख किरदार को सुई के दार जिन दुनिया में आया करना मोजिंदस आया या किरदार को अमीर अल-मोमिनीन ने किरदार इन सुगा या ये किरदार इन सुग लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दौर खिलाफत उस्मान बाल लगे उनकामा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अंदर जब कि मौला यहाँ से दस्ते मुबारक को दराज बस में यानी दस्ते मुबारक का बियाद कर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इनकार सुन kita ya ci sudah kita langa ali baldas wamen kita langa ali khatamen kita ya ci challa song biad da to tola लेकिन अमीर मोमिनीन कहां इससे खुदा शख्सियत का कसल حتى شق عطفايا ده حساب में निकल जब सो कि ये अबाउन चट हिसाब बस और हसन हुसैन काने उतावत हिसाब बस ده حساب من جماهير من يسدوا استعادة كولا ما عليه شيء مجبور سو حجة تمام ده فري عليه شيء بيعد بس لكن أمير المؤمنين شيء بيعد ده بدو تلوم يوم له شرط كراتا कि दिन ने बोला नीश ने साहिब इज्जत कुन साहिब सरवत कुन अगर सूझ जाओ कि इस्लामी तुम नहीं खिदमत करते पिन दोन नीश ने लोग फरखात तमीज में करते पिन बैतुल माल ने तकसीम को गानी भर बराबर करते पिन لو تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته अगर बैतुल माल ना सुना इजाफी शजदता से तेरे लसनारे अगर बख्तम दे पा पर ख्वान से तेरे खान से तेरे लसनारे महरी तौर पर मिल से तेरे लसनारे ला वदतु ما से तेरे उन जोश के वपिन तन बैतुल माल अमवाल कुमार जोश के वपिन فإن في العدل سعة चादर अदालत है वसात पिन वमन ضاق عليه العدل सुची फल अदालत पर तंग सो कर लसनारे फल जौर عليه अज़्ज़ खुदा जो पोसो पतो पर जाना कंसर करते हैं अदालत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम यानी सिर्फ चौलस कुन पांच चौलस मामूली लस्सी बयान इमाम हसन नजदीक बल्दिश मिस्सी किताबत तिरबी से ना इमाम हसन सामने होत क्या बाला कसम होत मौला नहीं इसको ना गाड़ी खुश खाती है हो मामूली चीज समझे इमाम हसन अंदर बिना दुनिया में पति चिकते खुशखती ले अमर लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी इमाम हसन कसम हुआ दिन इसको दरमियान फैसला भी वकल्ला एहतियात का फैसला भी उस चाहे बना इंद अल्लाह की से हिसाब को आते हैं अदालत अमीर अल-मोमिनीन अगर शायर छोटा शायर इनका इब्तिदाई इस्लामी नजाशी का देखो द नजाशी में इनके अलमरिजाल नुफे जिक्र इशन औसत द नजाशी में निया नजाशी एक शायर अहले बैत इनका और खो शायर हुमासी इनका हुमासी यानी मतलब कुछ कि गाज जगह का जंग सो कर नसनारे दो कल बद जंग हुआ तो जगह का सोचना दो तशवीर बात के कलाम कुन खोज पेश करता और कोई शेर कुन वजह से में दर्शनी जज्बा होता और जंग रहता तो खून आमादा होता
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बदल नजाशी लेकिन माह मुबारक रमजान नो कोफे नो नजाशी से शराब तो बाला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से खोएगा हक जारी दे पे आमादवत न्यू नजर मौला खोज दरसना नती दोस्तारिन इंसानी घना गलती को मुख्तलिफ तौजीहात में होने से खुद आपको दरगुजरी तलब की मुख्तलिफ कस्में तरीक़ों में होने से भी की कोशिश कर लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से चिका सलमत अगर दियुंगा अली अख्तियार पे की चीज़ सुपना ले दो कल्लना अली ना चिबस ने माला गया तो ना बोल आपको दरगुजर पा लेकिन दियुंगा अख्तियार पे की चीज़ में जो हुक्म खुदावंदीन जो अख्तियार खुदावंदी लस्किन लिहाजा हुक्म खुदावंदी का लहज़त की बड़ी खुदावंद आलमी हुक्म करना मामूली भाषा क्या लेने को बोलना तैयार है खालिद बिन वलीद खोसी मस्जिद कोफी में शराब हुआ दवकल्ला सूचिक लहक जारी में खिदमत लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से खोएगा हक को क्या जो खोएगा ठीक है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अदालत अमीर अल-मोमिनीन यानी जब मतलब को दें कि अली इब्न अबी तालिब से जो छमनीन जो सुनतनीन यानी मासे मत दरमियान नो सस्ता हद रसना रे अगर चिगी से गलल लच्छी में रसना रे यानी मा सीरत अली हदुल्लंची यानी मासी अदालत अली सामने यक्से दरी खिलाफ यानी मासी ज़रबे कुरान आमादा गवाने अगर ज़ेज़ रसना रे दवकल्ला ज़ेज़ दरमियान उन्हें सिदोले चिगान दरत लेकिन अगर वाकई याना अली इब्न अबी तालिब الجرهن इंदलवसना रे दवकल्ला नया स्वीट तहदीद याना من يوم الاسم नस्ल याना من जिक्र से फरदस्तुन याना ना से नती गयत पे फरीज़ा पूरा बस बाकी अमल प्यार नहीं है खुदलास अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फज़ाइल और करामात बयान से थाचस में वक्त ज़माने में गुंजाइश में कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अदालत में भी उलमा दुश्मन को इस अली इब्न अबी तालिब फजीलत एतराफ हत्ता कि मुआविया लअनतुल्लाह अलैह काम से अली इब्न अबी तालिब दुश्मन इनका अली इब्न अबी तालिब ना बंसर पेकार से पा अली इब्न अबी तालिब का सब शक्ल में पे घोषी फर्ज का आता जपा जब मुआविया नाम से अली इब्न अबी तालिब दुनिया के नरगत दरकोना ज़रार ज़ंची अमीर अल-मोमिनीन सहाबा चिकपा खुश शामिल थन मनदा वकल दरत कि अली इब्न अबी तालिब बिफजीलत बयान दिस अली इब्न अबी तालिब चीज़ शान चिथों दवकल्ला ज़रार से ज़रा सुख अमानियता चादरोना ज़रार मुजनिपा कि को दुश्मन अली इन जबे को दवकल्ला सुख अमानियत कर बना ज़रार से अली इब्न अबी तालिब फजीलत बयान दिन कसर दिवत कि अली जसनारे छंग निमल जसनारे शुजाअत तरीन शख्स को शख्स चिकनपा और छंग जसनारे अली इब्न अबी तालिब फरियाद दहन को चिकनपा अली इब्न अबी तालिब सखावत अली इब्न अबी तालिब तमाम फज़ाइल और करामात देने में से बयान बयान से आखिर पे मुआविया छिमत हत्ता कि थे मुझसे मुस्ती है साफ को फलत थे स्मारो छिमी का तरगत अली इब्न अबी तालिब जात को मामले शख्सियत में पा और ये अली इब्न अबी तालिब शहीद कैसे दरजसना रे हुब्ब दुनिया हुब्ब निसा हुब्ब जाह अज़ान मुहतरम इंतहाई तक इन दी दुनिया ना बुस्लिंग ابن मुलजम मामूली नहीं मेन पर ابن मुलजम कारी कुरान इनपा ابن मुलजम मुदर्रिस कुरान इनपा मिस्र में खुसूसी तौर पर अबू बकर को मुअल्लिम कुरान में सिताब इनपा और वसीयत से बखौल तौसिया